वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से कराते हैं जिनका ताल्लुक सियासत से हो, शोबिस से हो, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो कि माशरे में अपना एक असर रखती हैं, अपनी एक मकबूलियत रखती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक सियासत से है, लेकिन बहुत ज़्यादा आम हलकों में बहुत मशहूर। इसके अलावा पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत रह चुके हैं और उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरज़मीन पार्टी का हिस्सा रहे हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, खैरियत से हैं मौका सर? दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे साथ शकील मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे साथ सैयदा कौसर अली मौजूद हैं। हम गाहे बगाहे प्रोग्राम में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम्द बारी ताला भी शामिल करते रहेंगे। मनाजात का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम गुफ्तगू करना चाहेंगे डॉक्टर सग़ीर साहब से। सर, रमज़ान मुबारक का क्या शेड्यूल है, क्या रूटीन रहता है, ये मुझे बताइएगा। पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी इंतज़ामिया का और दीगर दोस्तों ने जिन्होंने रब्ता किया इस दौरान, उन्होंने मौका दिया। और आज के दिन की वसातत से मैं जो भी लोग देख रहे हैं और सुनेंगे, अब ज़ाहिर ताख़रातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और एतिकाफ़ की इबादत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो जो भी लोग सुन सकें, जहाँ मुतक़िफ़ीन तक हमारी बात पहुँचा सकें, तो हम सबको अपने दुआए खैर में याद रखें। मरहूमीन को और ज़िंदा तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा दे इस महीने में। और यही इस महीने का नज़्बुल ऐन भी है और यही हासिल और हुसूल भी है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अपनी मोहब्बत से इस हद तक सरशार कर दे। हम लोग बहुत गुनाहगार और आजिज़ बंदे हैं, अल्लाह ताला हिम्मत भी दे दे। आपने पूछा कि रमज़ान के क्या मामूलात होते हैं, तो मैं कहा इंसान बहुत कमज़ोर है। कोशिश करते हैं कि अपनी बसात भर कोशिश कर सकें, फिर भी बहुत भूल चूक हो जाती है। कहीं पे तसाहिली की वजह से मामूलात में फ़र्क आ जाता है। कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा रुजू करते रहें और अल्लाह ताला की शान करीमी से भी उम्मीद है अल्लाह ताला हमें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। जितने मुसलमान चले गए दुनिया से, जितनों को जाना है, हम सब की बस ये है, बस दुआ है अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफ़ीक़ दे, इस्तिताअत दे कि इस महीने का जो हक़ है वो अदा कर वो हम उसका उश्र अशीरी अदा कर सकें, तो मेरे ख्याल है बहुत हो जाएगा। और मैं अपने उन तमाम लोगों से, ज़ाहिर मुतक़फ़ीन हज़रात तो अभी नहीं देख पा रहे होंगे, ज़ाहिर इस वक्त जो टाइम चल रहा है, सबसे दुआओं की अपील करूँगा कि अल्लाह हम सब के लिए हम सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे, इस मुल्क के लिए आसानियाँ फरमा दे। हम जितने भी आलम इस्लाम के मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिम, सब के लिए अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। मुश्किलात है मस्जिद अक़सा में, अब ज़ाहिर जो जब जैसे जैसे आखिरी जुम्मा आता जाएगा, आखिरी इशरा शुरू होने वाला है, बस अब यौमुल क़ुद्स आएगा, तो तमाम लोग मुसलमानों के लिए कश्मीर में, इंडिया में, हर तरफ जहाँ जहाँ मुश्किलात, सबके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमा दे, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए बस। आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब, रमज़ान के साथ साथ अब तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो गया। आप इस वक्त मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ प्रेजेंटली इस वक्त आपकी सियासी पोजीशन क्या है सर? मैं आपके पास आया था 2019 के रमज़ान में, और उसके बाद से लेकिन मैं बीच में मैंने अभी पिछले दिनों कुछ हालात ऐसे हुए थे जिसमें मैंने एक पेपर दिया था, और फिर अब आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इस दौरान मैंने बिल्कुल सियासत से एक तरह से किनारा कशी है और अपने दायरे के ज़िंदगी के कुछ नए चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। बच्चे हैं, उनको देखना है, घर बार हैं, वालदा हैं, वाइफ हैं, इन सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी ज़िंदगी के दीगर जो कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, उसको भी एड्रेस करना। तो ये सूरत है। पहले इन चीज़ों को टाइम नहीं दे पाए थे, इसका मतलब है? हाँ, पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहते हुए चीज़ें मुमकिन नहीं थी? इसलिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर बहुत सारे रहनुमाओं ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है वो 2016 के बाद से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग एतदाल रखते हैं और तमाम मामलात को एतदाल के साथ। लेकिन कहा जाता है सर कि जो पुरानी मुत्तहिदा थी उसमें रहते हुए आपको घर के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल था, और अगर मुश्किल होता था डेफिनेटली। एक
پارٹی ایک ایسی پارٹی کہ جس میں بہت زیادہ عوام کے ساتھ انٹریکشن اور جس میں ایشوز ایڈریس ہونا، پھر 2 ہیڈ کوارٹرز کا ہونا، ٹائمنگز میچ ہونا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں، لیکن کرنے والے کرتے رہے ہیں. جو نہ کرے اور جو آج یہ بہانہ بنائے کہ اس وجہ سے نہیں کیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگی بات آج. اچھا، میرے خیال سے اس مصروفیت میں بھی جو کرنے والے تھے وہ کرتے رہے، لیکن زندگی گزاری ہے لوگوں نے، اور اپنا میرے خیال سے بیوی بچوں کو، والدین کو، بھائی بہنوں کو، سب نے برابر ٹائم بھی دیا ہے، پارٹی میں بھی کام کیا ہے. تو یہ ایک طرف ایک ون سائیڈڈ ورژن کو ایکسیپٹ کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اعتدال کی ضرورت ہے، لیکن ہاں مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے، یہ میں بالکل agree پارٹی میں اتنی مصروفیات اتنی تھیں اور ڈیوٹیز اتنی ہوا کرتی تھی کہ مشکل ہو جاتا تھا گھر کو ٹائم دینا بھی، مشکل ہوتا اور ہے. پھر 24 گھنٹے کی مطلب اسٹینڈ بائی ہر وقت رہنا ہوتا تھا کسی وقت. بالکل ہے، بالکل یہ ایسی بات فیکٹ ہے. بالکل ہے. اور اس سے زیادہ وائبرنٹ کوئی پارٹی ہی نہیں تھی کہ جو ایشوز پہ کھڑی ہے، کہیں آگ لگ گئی. دن رات میرے خیال میں کوئی میٹر نہیں کرتے، بالکل ہی نہیں میٹر کرتا. سیاست میں کرنا بھی نہیں چاہیے دن رات. اگر 9 to 5 کی جاب سیاست ہے ہی نہیں. سیاست تو 24/7 کا کام ہے. 24/7 کا کام. تو یہ تو ایشوز آ سکتے ہیں کہ کہیں پر آگ لگ گئی، گھر نظر آتش ہو گئے، انسانی اور زندگی، کوئی میٹنگ پڑ گئی، کوئی سیاسی معاملہ تو اپنی جگہ ہے ہی. یہ سب چیزیں بھی ہیں جس کو ایڈریس ہونا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس کی طرف جانا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ یہ تو یہ ہے نہیں کہ میں 9 to 5 کام کروں گا اس کے بعد گھر جا کے سو جاؤں گا. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ کام کسی کو کرنا، سیاست نہ کرے پھر. ظاہر سی بات ہے، وہ ہے کیوں ادھر. لیکن سر 9 to 5 میں بہت سے لوگ سیاست کرتے ہیں. بالکل ہمارے تو ہر جگہ سیاست ہوتی ہے، آفس میں، اداروں میں، ہر جگہ سیاست ضرور چلتی. پاکستانی سیاست کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس جملے اور لفظ سے اور اس کنسیپٹ سے اختلاف کرتا ہوں. ہم نے جہاں بھی کوئی کانسپریسی یا اس قسم کی چیز ہوتی ہے، ہم نے اس کو سیاست کا نام دے دیا ہے. ہم اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی تو موضوع کر سکتے ہیں یا چوز کر سکتے ہیں. سازش کہہ سکتے ہیں، لیگ پولنگ کہہ سکتے ہیں، تو سیاست کہتے ہیں. ہم نے اس کو سیاست کا لفظ دے دیا. سیاست ایک سبجیکٹ ہے، سیاست ایک سائنس کا، انبیاء کرام کا پیشہ ہے. بالکل سبجیکٹ ہے، اور صاف ستھری اس کے بھی اسپیکٹس ہیں. اس کے گندگی کے پہلو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کو لفظ جو دے دیا وہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے آپ کچھ بھی کہیں، بدنیتی کہہ لیں. جھوٹ کا نام بھی سیاست کہہ دیا ہے. کس کا؟ ڈپلومیسی، جھوٹ، ڈپلومیسی، ان تمام چیزوں کا نام کہہ دیا. حالانکہ اس کے لیے بدنیتی کا لفظ ہے، غیر مخلص ہونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو سر اب بالکل کنارہ کشی ہے سیاست سے. ہاں بالکل کنارہ کشی ہے آج کل. اور پچھلے دنوں ایم کیو ایم کا ایک وہ تھا، آپ کی تو خبریں تھیں پچھلے دنوں کہ آپ جوائن کر رہے ہیں، ری جوائن کر رہے ہیں متحدہ. نہیں دیکھیں، بات چیت تو ہم نے اس دوران کنفرم سر، میں نے آپ کو آتھینٹک سورسز سے خبریں تھیں کہ آپ واپس آ رہے ہیں. اچھا، ہماری تو سورسز مختلف ہوتی ہیں. ہمیں خود ہی رات میں پتہ چلتا ہے ہم کہیں جا رہے ہیں اگلے دن. کبھی کوئی کہتا ہے فلاں جگہ جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ جا رہے ہیں. جن کو پسند نہیں آتی وہ ہمیں رات بھر ٹرینڈ چلاتے ہیں گالیاں دینے کا. تو خیر اس سے قطع نظر، تو میں تو آپ کو اس شو میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہماری جو ضرورت ہے وہ ہماری یکجائی میں ہی ہے، اور ہمارا اتحاد ہی ہماری طاقت کی ضمانت ہے. اگر یہ سب کمپرومائز ہوں گی تو پھر 85 مسجدیں 1.5 اینٹ کی بنا لیں. یعنی آپ ڈسہارٹ ہو گئے، جو دھڑے بنے ان سے ڈسہارٹ ہو گئے. ڈسہارٹ نہیں ہو رہا میں، مثلا یہ تو میں نہیں کہوں گا میں ڈسہارٹ ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو سبق سیکھا ہے، یا جو ایک کمزور سا مشاہدہ ہے، بہت سارے لوگ شاید اس سے اتفاق نہ کریں کہ ہماری یونٹی ہی، ہماری طاقت جو ہے وہ ہماری یکتائی ہے. یکتائی نہیں تو طاقت نہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک وقفے کی جانب جانا ہے. ہیڈ لائن بریک، مطلب ہیڈ لائن نیوز کا بریک ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی نشریات رمضان الکریم. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت، اچھے سیاستدان، اچھے ڈاکٹر، سابق صوبائی وزیر انوائرمنٹ کے، ہیلتھ کے، ڈاکٹر صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے. لیکن ناظرین ابھی ہمیں ایک اور بڑی اچھی شخصیت نے جوائن کیا ہے. بڑی زبردست پرسنالٹی، شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں. سیاست میں اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ آرٹس کاؤنسل یا دوسری جو پیرالل جو شوبز کی جو سیاست ہے، جو پازیٹیو سیاست ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم کوئی الیکشن لڑ رہے ہوں کچھ، اس میں بھی ہمارا حصہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف
चैनल्स से न सिर्फ इन्होंने प्रोग्राम्स किए, कॉमेडी शोज़ किए और दूसरी चीज़ें की, बल्कि उसके साथ साथ सीरियस शोज़, सीरियस ड्रामे और काफ़ी ड्रामों में नज़र आए। प्राइवेट चैनल से काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असलम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं? बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह माशाल्लाह के वही फ्लो आज भी डॉक्टर बुलंद इकबाल का बोलने का और अल्फाजों का चुनाव। थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत मेरी रखे। समझ से मैं एक बात समझने से कासिर हूँ कि आपकी जो इतनी आपने मेंटेन करके अपनी पर्सनालिटी रखी हुई है, रत्ती बराबर का फ़र्क आप में नहीं है। इसका क्या राज है? वही हेयर स्टाइल, वही वजन, वही चेहरा, वही सब कुछ। नहीं मेरे ऐसा ख्याल कुछ में नहीं है, बस मैं वक्त पे सोता 20 हूँ। साल से एक जगह फुल स्टॉप लगा लिया आपने, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही। बस वक्त के ऊपर सो जाता हूँ और खाने पीने में एहतियात रखता हूँ और बस अल्लाह का करम है 5 वक्त की नमाज पढ़े हैं माशाल्लाह बस, माशाल्लाह और कुछ नहीं है। माशाल्लाह। यही है। यानी अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। आप मुझसे कह रहे हैं, अपने आप को भी तो देखें। बस बात से के हम वैसे ही आपको ही हैं। देख के तो हम भी वही तो सीखते हैं आपसे। तो मुझसे सीखते हैं, मैंने तो आपसे सीखा हुआ है माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह। तो आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सगीर जी, भाई जी, हमारे जी, साथ हैं, क्योंकि आप डॉक्टर साहब भी काफ़ी इनसे ताल्लुक़ रहा है, आपका भी मेरे ख्याल में। हम सगीर सबका ही भाई आपस में एक दूसरे बिल्कुल से सबका ताल्लुक़ रहा है। जी। ब्रेक पे जाने से पहले सगीर भाई बात हो रही थी, आप कहते हैं कि जी यूनिफाइड हो जाना चाहिए, एक तंजीम बन जानी चाहिए। सर लेकिन अगर ये चीज़ मुमकिन ना हो पाए, सबके अपने अपने अब नज़रिए हैं सर, और हर नज़रिया जो है ना, मतलब हर शख्स अपने आप को दुरुस्त समझता है, चाहे वो मदर पार्टी एक ही है सबकी, ज़्यादातर जो है एक ही पार्टी से ही तमाम दूसरी पार्टियां इवॉल्व हुई, लेकिन अब जबकि हो गई हैं, और सर दुनिया की हर पार्टी में ये चीज़ें होती हैं कि उसके धड़े बनते हैं, चाहे वो कमज़ोर बने या मजबूत बने, या मदर पार्टी अपनी जगह मजबूत रहे, ये और बात है, लेकिन धड़े तमाम चीज़ों के बनते हैं। सर अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या आप सियासत नहीं करेंगे अगर यूनिफाइड नहीं होती पार्टी? तो देखिए, सियासत के अभी हम कुछ और जो दीगर पहलू उस पर बातें कर रहे थे, जो कि हाँ, लेकिन सर मैं सियासत की बात नहीं, है, और सियासत भी मैं कौम परस्ती की सियासत जो आपने की है, नहीं, जो मैं जानता हूँ। टू सम एक्सटेंट ये कह सकते हैं महाजर कौमी मूवमेंट से शुरू हुआ मामला, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे हाँ। कह सकते हैं। फिर वो इवॉल्व कर गई, मुत्तहदा बन गई, फिर एक मेन स्ट्रीम में आ गई। हाँ तो हम सियासत के अभी उस पहलू में बात कर रहे थे जो खराब, जिसके मानी लिए जाते हैं, यहाँ बैठे हुए यार ये मेरे खिलाफ सियासत कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो सियासत, मैंने उस वक्त बात की थी, सियासत एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक साइंस है पूरी, और पॉलिटिकल साइंस, और इससे रिलेटेड इस पे पूरी लोगों ने थीसिस लिख दी, PhD कर लिए, डॉक्टरेट कर लिए, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो इसको हमने इसी तनाजुर में अगर देखें तो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ना, कि हमारी चीज़ हम क्या विल कर रहे हैं, और हमारी यकजाई में हमारी क्या ताकत थी, और हमारे अदम इत्तेफाक में हमारे साथ हुआ क्या। हमारा जो भी इस शहर का मैंडेट था, जहाँ चला गया, चुरा लिया गया, जो भी कर लिया गया, उसके जवाब में शहर को मिला क्या। कोई भी हो XYZ, इसमें किसी की बात नहीं कर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अगर इस शहर को ओन ही नहीं करना, पलट के कुछ देना ही नहीं हो, कोई भी हो, किसी भी सूरत में हो, और उसके लिए सिर्फ बहाने बनाए कि जी हमारे पास इस चीज़ का कंट्रोल नहीं है, हमारे पास उनका काम नहीं है, कोई इधर विफाक सूबे पे सुबह विफाक की तरफ कन्वर्ट करे, तो लोगों को आप ये दर्ज दे ही क्यों रहे हैं। बात ये है कि मुशर्रफ साहब का ज़माना ठीक था सर, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर। तो सर उसको बनवा लेते, सूबा अपना अलग करा लेते। सर इतनी पावर आप लोगों के पास थी, सारी चीज़ें यूनिफाइड भी थी, सूबा अलग कर लेते सर, वो कोई बोलता भी कुछ नहीं, फौजी आदमी तो मुशर्रफ कोई सूबा अलहदा करने के लिए लाजमी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाके बिल पेश उस करना वक्त तो पड़ता है, सारी चीज़ें थी, मेजॉरिटी भी या थी। फिर आप उसके जरिए आए कि बिल के जरिए आए, या फिर मसल्स के जरिए आए, ताकत के जरिए आए। मैंने मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ भी हो सकता मुशर्रफ साहब ने तो बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया था ना। थोड़ी सी बात बताऊं, देखिए मुशर्रफ साहब का जो अमल था, वो उसको अगर देखा जाए तो वो उसको जमहूरी तो नहीं कहा जाएगा, बावजूद इसके कि सो कॉल्ड जमहूरियत हुई, 2 इलेक्शन 2002 और 2008 वाला इलेक्शन हुआ, या 2001 और 5 वाली मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हुए। तो मैंने इस पॉइंट, मतलब उसको डेमोक्रेटिक पॉइंट से नहीं कह रहा, मैं उसको इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि उन्होंने कराची को ओन किया, कराची में रहने का अपना हक अदा किया, कराची के लिए उन्होंने बजट फंड जो भी एलोकेट करना था दिया, पैसा दिया, कराची की शक्ल तब्दील हो गई, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन ज़ाहिर है डेफिनेटली वाया MKM हुई, तो उसके जो असरात हैं, उसके जो फ़वायदे हैं, पूरे शहर ने इस्तेमाल किए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, कोई भी एथनिसिटी के बगैर। देखें इस कंटेक्स्ट में मैंने बात की। अच्छा, उसके बाद जमहूरी अदवार
आ गए, उसमें तो अगर देखा जाए हुकूमतें सबकी आ गई, चली भी गई, किसी ने कुछ भी उस तरह से डिलीवर करने की शायद कोशिश नहीं की, एंगल ही नहीं उसमें आया। और मैं तो कहता हूँ कि शायद ये शहर वो बदनसीब शहर है कि जो लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में, लोग कहते हैं ना प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है, ये किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं आता कि आप कहें ना 20-14 लाइनों का कोई सफ़ा है, वहाँ पे ये 13वें-14वें नंबर पे हो, सर 15वें पे भी नहीं होगा, 14वें के बाद भी नहीं आएगा। वो केसीआर, ये हम यहाँ रहते हैं, ये जैसे केसीआर गुजरना, वो इफ्तिताह हो गया, किसी को नहीं पता वो किधर है। वो आते हुए देखता हूँ मैं FWO का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड तो लगा होगा सर, लेकिन किधर हो रहा है वो काम भाई? वो ट्रेन का इफ्तिताह हो गया, कराची में, पाकिस्तान में तो 70-80% मंसूबे ऐसे ही बोर्ड तक ही रह जाते हैं। वो ग्रीन लाइन था, वो ग्रीन लाइन पे क्या हुआ वो भी सबके सामने, ठीक है। हमारे K4 के साथ क्या हुआ वो सबके सामने। एलोकेशन क्या मिल रही है, कोई भी XYZ आप किसी को भी कुछ भी बना के दे देना, अगर पैसे नहीं देंगे कोई डिलीवरी नहीं कर सकता। एक बात तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये लोगों की दीदा दिलेरी बढ़ क्यों रही है? इसीलिए तो बढ़ रही है कि शहर के लोगों में अगर कोई आवाज़ थी या आज नहीं रही तो उसका फ़र्क पड़ गया। आपका मैंडेट उठा के किसी और को डाल दिया, किसी और की हुकूमत बन गई। अच्छा भाई हुकूमत बन गई तो भाई, अच्छा वो जो आवाज़ थी आप कह रहे हैं जिस वक्त लोगों की हिम्मत नहीं होती थी आवाज़, मतलब कोई ऐसी बात करने की, वो बेहतर थे। मैंने एक, आपने कहा अभी शुरू आपकी बात हुई कि सब डिफेक्शंस हैं, सब ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली, सब अलग अलग हो गए, XYZ नाम में किया जाए, लेकिन जानना ये है और जांचना ये है कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा क्या इस शहर के लोगों को मिल रहा है। और अगर 10-20 साल बाद होना है तो बहुत सारे लोग इस दुनिया से गुजर जाएंगे सिर्फ इसी उम्मीद पे कि 25-30 साल पीछे गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, 25-30 साल मजीद गुजार देंगे। तो आज के दिन में फैसला करने की सर कोई कोशिशें आपने की कि यूनिफाइड किया जा सके? डॉक्टर साहब मैंने 2-2.5 साल पहले भी आपके शो में आया था, तो मैंने ये बात की थी कि जैद और बकर का इधर जाना उधर जाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल किस चीज़ में, एक दूसरे को खुश दिली के साथ तस्लीम करें। आप अपनी जगह रहें, मैं अपनी जगह रहूं, जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहे, लेकिन खुश दिली के साथ। और ये जो एक दूसरे को बुरा भला कहने का कल्चर है ना, ये जिन सियासी जमातों ने भी इख्तियार कर लिया उनको इससे गुरेज करनी चाहिए। ये सियासत नहीं है कि आप, अगर मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं तो मैं गद्दार हूँ। आज अजीब ट्रेंड हो गया है कि यार मैंने अगर आपके साथ कन्फ्लिक्ट कर लिया तो मैं जाहिल हूँ, मैं फलां का कोई सपोर्टर हो गया। यार मैं आपकी वो बात कर रहा हूँ, बीच का रास्ता नहीं है। अगर आज ये कहूँ कि यार इस शहर को किसी ने कुछ नहीं दिया तो इसमें मैं मतलब किसी को नहीं, लेकिन हाँ एक बात कर रहा हूँ जानना, तो आप कहें यार ये उसका आदमी, इसका आदमी, इसका आदमी, नहीं। जो रियलिटी है वो ये है, ठीक है, कि ये गुजर नाला भरता रहा है। इसके ऊपर फिर जब फंड एलोकेशन हुई तो इस पर बैठ के आला सतह के इजलास हुए तो इसकी कुछ शक्ल निकली है, ठीक है। अगर बाहर से पैसा ना आए तो क्या गुजर नाले पे काम नहीं होगा? सर आपकी बात अपनी जगह बजाय मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि यूनिफाइड हो जाना चाहिए। अब देखिए मदर पार्टी तो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, सर मैं ये नहीं कह रहा, जिसके बानी भी एक थे जो भी हैं। मैं आपको ये वाजे करना तो क्या एक यूनिफाइड पार्टी में उनकी भी जगह बनती है या नहीं बनती? सर देखिए ना, पार्टी यूनाइट होने जा रही है -1 के साथ, या पहले तो अपने कंसेप्ट को सही करें। मैंने यूनिफाइड की बात नहीं की है, अच्छा ठीक है। मैंने एक जो जहां है, हाँ। ये तो सोच लेना कि यार ये बल्दिया टाउन का इलेक्शन हुआ, ठीक, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, या इससे पहले के इलेक्शंस हैं, मतलब जो शहर के जो रिप्रेजेंटेशन थी वो तो हार ही रही है ना। आप जाने कॉम्प्रोमाइज बातचीत हो जाए, आपस में तस्लीम कर लें, के मैंडेट का एहतराम कर लें, एक सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन में बढ़ लें, सीट एडजस्टमेंट्स कर लें, कुछ करें कि जिससे मसद एक दूसरे की नियतों पे कम से कम शक व शुबे से निकलें कि जी मैं अच्छा हूँ, मैं सेल्फ, एक राइटियस का एक पैमाना बन गया इस मुल्क की सियासत में कि जी मैं हूँ पारसा, मैंने आबे जमजम से किया हुआ है वसूल, और मेरे अलावा हर आदमी चोर का बच्चा है। इससे निकलना चाहिए। हम सब खताकार हैं, हम सब की गलतियां हैं, हम सब की कोताहियां हैं, इससे निकलें, एक दूसरे को तस्लीम करें। हर आदमी इंसान है, खता का पुतला है, गलती हुई होगी माजी में, उसका दरगुजर करें, आगे का रास्ता लें। इस आगे के रास्ते को नहीं लिया ना तो किसी और चले सर अभी सारे चले, मैं आपसे एक आपकी बात में एक फर्ज कर लेते हैं कि सारे ग्रुप एक दूसरे को मान लेते हैं, दोस्तियां हैं सर सब में, ऐसा नहीं कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, और होना चाहिए। तमाम लोगों में दोस्तियां हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हो, आफाक अहमद हो, मुस्तफ़ा कमाल हो। अच्छा मैं आसान करता हूँ ना, मैं MKM में था तो मुझे MKM से निकल के मैं किसी और पार्टी में जाऊँ और MKM के पीछे जूते लेके खड़ा हो जाऊँ, ये मौजूद ये नहीं, आपने इसीलिए छोड़ी ना सर PSP। मैं PSP में चला गया तो मैं आज PSP को गालियाँ देने लगूँ, नहीं, मुनासिब नहीं है, ठीक है। हाँ टाइम गुजरा, आपने कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, आपने कभी ऐसे कुछ एहतराम करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, एक साथ उठे बैठे हैं, खाएं पिए, एक दूसरे का
خیال کرنا ٹھیک، چاہیے. ٹھیک. سیاست میں اختلاف ہوتے ہیں, اس اختلاف کا جمہوریت کا سیاست کا حسن ہی یہ ہے کہ خوش دلی سے اس کو تسلیم کیا جائے. یہ جو سرٹیفکیشن ہونے لگی ہے نا, نہیں ہونی چاہیے. یہ ختم ہونی سر چاہیے. اس وقت موجودہ جو دھڑے موجود ہیں, جو فیکشنز موجود ہیں, اگر یہ سب آپس میں تسلیم کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو, ویسے دوستیاں تو ہیں, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا, مجھے یہ بتائیں گے پھر آپ کون سے فیکشن کا حصہ ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں چلیں یونیفائڈ نہیں ہوتی, سارے فیکشن اپنی جگہ رہے, سب نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا, دوستانہ ماحول میں سب بیٹھے ہوئے, اپنی اپنی شناخت رکھتے ہوئے, اپنی اپنی پارٹیوں کی. آپ کس فیکشن کا حصہ ہوں گے سر؟ دیکھیں سر, میں نے آپ کو بالکل, میں کوئی چھپانے کا عادی ہوں بھی نہیں. جی. اور میں نے جب پہلے آیا تھا 19 والے آپ کے پروگرام میں 2019 کے, تو میں نے سب بھی کہا تھا جی فاروق ستار سے ہماری بات ہوئی ہے, ہماری ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. ہم سب سے مثلا ہم سے مراد میں ہم کیا بولوں کون سا گروپ ہے ہمارا, تو بات یہ کہ رضا ہارون وغیرہ اور دوسرے لوگ, رضا بھائی لندن میں ہیں, ظاہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ایکٹیو رہتے ہیں. آپ لیکن لوگ زیادہ ساتھ ساتھ ہی بات بالکل آج بھی دوستی ہے, گھر والے تو تعلق. اسی لیے میں ہم سے آپ نے کہا میں بتا دیتا ہوں. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں بہتری کس میں ہے. ہاں, بہتری کا لڑنے میں وہ تو کر کے دیکھ لیا, اس میں نہیں ہے کم از کم. اور یہ سب کچھ جو نکلا چلا جا رہا ہے نا اور نکل جائے گا. اب ملنے میں بہتری ہے سر, ملنے میں, اور دوسرا سیاست کو سیاست کے پہلوؤں میرے پہ. سوال کا جواب وہیں کھڑا ہوا ہے, کون سے فیکشن میں آپ ہوں گے اگر یہ تمام چیزیں آپ کے حساب سے ہو جاتی ہیں؟ چلے میں نے مان لیا, اللہ کرے یہ سب چیزیں ہو جائیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کون سے فیکشن؟ بہادرآباد میں جائیں گے ڈاکٹر فاروق صاحب؟ 2018 سے یہ وقت آ گیا ہے, میں نے آج تک تو یہ فیصلہ کیا نہیں, میں آپ کو 2 سیکنڈ میں کر جواب دے دوں. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے. ہمدردی ہے, میں آپ کو واضح کروں, آپ سے وقفے پہ جانے سے کہہ رہا تھا, پی ایس پی کے ساتھ میں اس وقت پی ایس پی میں تھا, آنسو گیس, لاٹھی چارج, گرفتاریاں غلط ہوا, ٹھیک ہے, جمہوریت نہیں. اسی طرح سے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا, اور میرا اس دن دل بہت دکھا کہ عورتوں پہ ہوا اور بچے کی فوٹیج میں نے دیکھی اور کارکنان کے ساتھ ہوا, تو میرا دل بہت خراب ہوا. میں اس دن بہادرآباد بھی گیا. تو بات یہ کہ زیادتی جس کے ساتھ ہوگی میں اس کو کنڈیم کروں گا, بالکل, اور اس میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یار ہو تو صحیح رہا لیکن چونکہ میرے خلاف ہے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. تو اگر ہم آج ہاتھ نہیں روکیں گے, آپ بتائیں اس سے پہلے جماعت اسلامی 26-27 دن بیٹھی ہوئی تھی, سب نے سندھ اسمبلی پہ بیٹھی تھی, تو یہ کچھ کرنے کا جواز نہیں تھا. آپ اس کو ڈیل کرتے, 2-4 لوگ آتے اس پہ بات کرتے. اچھا میں ایم کیو ایم کا حصہ ہوں نہیں, میں اس لیے اپنی رائے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل. ایم کیو ایم والے ظاہر وہ ایک حلیف ہو گئے, تو ان رائے پہ اب اس کا ان کے پاس ٹائم گزر چکا ہے ان باتوں کا. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں اور ایک پازیٹیولی کہتا ہوں کہ چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے, نہ کہ آپ ریاستی طاقتوں کا استعمال شروع کر دیں. بالکل آسان سے اچھے طریقے سے کریں, لوگوں کو ایڈریس کریں. پھر آپ کا سافٹ کارنر کس طرف ڈیولپ ہوا ہے بہادرآباد؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا سافٹ کارنر جو ہے بالکل میں کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرف ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے کہ میرے دیکھیں میں نے ابھی 35 سال انہوں نے میرا اپنا تعلق بتایا, تو میرا ایم کیو ایم کے ساتھ مین تعلق رہا ہے, ٹھیک ہے. میں بہادرآباد والی یا کوئی اور ایم کیو ایم؟ تعلقات تو ان کے سب سے رہے ہیں. بہادرآباد بھی انیس بھائی سے بھی ہیں, مصطفیٰ بھائی سے بھی ہیں, فاروق بھائی سے بھی ہیں, سب سے ہیں, اور رہنا چاہیے. میں اس کا قائل ہوں. اب یہ ان کے اوپر ہے, ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستانی ہیں پاکستان ہاؤس میں جائیں گے یا مہاجر ہیں تو بہادرآباد جائیں گے. اب یہ ان کے اوپر ہے, یہ ہم نہ سوچیں. وہ دیکھیں وہ بھی مہاجر سیاست کرتے ہوں گے, آواز اٹھاتے ہیں, لیکن بہادرآباد میں کوئی مہاجر ہاؤس تو نہیں ہے. بیانیہ جو ہے وہ مین اسٹریم کا ہے, اور اس کے کرتے ہیں وہ. اچھا, اسی طرح سے دیگر پارٹیاں بھی, ان کے اوپر بھی اے این پی ہو یا دیگر پارٹی, سب کی روٹس کہیں نہ کہیں ہے. ایکچولی صغیر صاحب کا جو ہے نا تشدد کی سیاست جو ہے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں سیاست کرو عوام کی بھلائی, عوام کی بھلائی. سر وہ جو ہے نا, جس سے بینیفٹ. میں آپ کی طرف بھی آئیں گے, آپ سے بھی مزید کافی باتیں کرنی. صغیر بھائی کو بھی آج ہم جانے نہیں دیں گے, افطاری ہمارے ساتھ, میں بہت دنوں بعد ملا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ, لوگوں کو بھی رکنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے, وقفہ. لیکن وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, تو پھر ہم اسلم بھائی سے ابھی بہت ساری باتیں کرنی. صغیر بھائی کو بھی جانے نہیں دینا, وہ کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.